الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا l'exercice sur les applications École nationale supérieure de technologie ENST l'année scolaire 2020-2021. Donc on va traiter l'exercice numéro 8. من l'exemple 1 jusqu'à 7 راهم كاين كوريجي. اللي حاب يقدر يكومونتي بالايميل تاعو ولا يبعث لي ايميل نبعث له الكوريجي صح. دونك نبداو l'exemple. Bon, l'exercice قال لك montrer que si f est injectif, alors si et seulement si pour toute partie A de E, l'image réciproque de f de A égale à 1. Donc نعاودو نكتبوها هنايا. Donc قال لك f soit f c'est l'ensemble de départ c'est E, l'ensemble d'arrivée c'est f. قال لك montrer que si f est injectif donc équivalent ou bien si et seulement si que pour toute A partie de E, f de moins l'image réciproque de f de A est égale à A. Donc خاوتي هنا عندك l'équivalence. باش تمونطري l'équivalence donc لازم montrer double inclusion. Montrer première inclusion supposer que f est injectif et montrer ça. ومن بعد نعاودو العكس supposer بلي هذه صحيحة pour montrer que f est injectif. D'accord? صح. نبداو première implication. Première implication, supposons que f est injectif. Et montrons, donc, on va montrer que f moins 1 de f de A, l'image réciproque de l'image de A est égale à A. Donc, on a l'égalité entre deux ensembles. On a égal f moins 1 de f de A égale à A. Donc, pour montrer l'égalité entre deux ensembles, donc on va séparer ou montrer deux choses. Double inclusion. On va montrer au départ f moins 1, l'image de f de A inclus dans A ou égal. Et la deuxième implication, on va montrer que A inclusion. Deuxième inclusion, f de moins 1 de f de A. يعني إذا قدرت نبين هذه ونبين هذه دونك معناتها عندي l'égalité. Très bien. Voilà. نبداو بالأولى. On va supposer وكيفاش نمونطري دوكا هذه بلي A inclut l'ensemble de f moins 1 f de A. يعني tout simplement on va supposer que soit x appartient à A, donc ندي un élément appartient à A et montrer que هذا l'élément x appartient à f moins 1 de f de A. صح. مادام x appartient à A donc هذه واش معناتها implique que f de x appartient à f de A يعني دخلنا f de côté. صح. واش معناتها f de x appartient à f de A donc معناتها que f moins 1 de f de x appartient à f moins 1 de f de A. Donc tout simplement ça veut dire quoi? Donc on a l'image réciproque مع f تروح donc تبقى لي x appartient à f moins 1 de f de A. Voilà, هذه première inclusion. Supposons que on a démarré par que x appartient à A et لحقنا باللي x appartient à f moins 1 de f de A. Donc عندي première inclusion. نروح à deuxième inclusion. Pour la deuxième inclusion, toujours soit un élément x appartient à f moins 1 de f de A. On va montrer que x inclut appartient à l'ensemble de A. Donc هنا واش معناتها x appartient ندخلو l'image de x inclut ندخلو f منا f تعطيني f de A خاطر هذه كي ندخلو منا f غادي ندخل منا f ندخلو منا f. دونك أنا عندي ليماج مع ليماج ريسيبروك تروح تبقى لي غير هذه f de A ومنها تبقى لي f de x appartient voilà f de x.
très bien. Donc واش معناتها f de x appartient à f de a. f de x appartient à f de a. دونك نعاودو برك دقيقة ندو ان اكزومبل نرجعو définition تاع image direct. ندي ان اكزومبل par exemple la fonction x au carré هذه هي. ندي par exemple l'ensemble a تبدا par exemple من 1 ل 2. هذه هي l'ensemble تاعي a. كي تحسب l'image de 1 c'est 1. نحسب l'image de 2 c'est 4. دونك إذا كانت l'ensemble تاعي A هي 1 2 دونك l'image تاعي واش غادي تكون 1 4 يعني f de A. هذه هي f de A. سي بون صح. إذا قلت لك باللي y appartient à f de A معناتها appartient l'image de f de A أنت واش تفهم. دونك نقولو باللي y appartient à f de A يعني implique que il existe antécédent معناتها كاين واحد الإكس راح يكون هنا في الأ. كاين إكس يكون في l'ensemble هذه. دونك il existe x appartient à A tel que l'image تاع الإكس تعطيني y. هذه هي définition تاع l'image direct. définition تاع l'image direct. سي بون. نرجع نستعمل هذه الديفينيسيون باش نكملو لا ريبونس. دونك هنا واش قلنا هاي l'image تاع f de A. واش نكتب définition. دونك il existe y appartient هنا à f à A appartient à A tel que f de y يعني l'image de y égale f de x. إن شاء الله تكون هذه وصلت. سينو إذا ما لحقتكمش خاوتي خلونا كومونتير نديرو لها فيديو سبيسيال ونشرحوها بيان ديتاي. داكور صح. دونك f de y est égal à f de x et comme f est injectif. أنا في الديبي فرضنا بلي f est injectif. واش معناتها f injectif؟ معناتها وين نلقى f دو زيماج متساويين معناتها لونتيسيدون تاعهم x égal à y. معناتها pour chaque y ولا pour chaque image on peut trouver un seul antécédent. معناتها كل y عنده x وحده. مادام لابليكاسيون تاعي راهي انجيكتيف دونك كوم f injectif est injectif donc f de y est égal à f de x donc implique que x égale à y. دونك هذه غادي implique que y égale à x. صح. أنا أو ديبار واش راني مسيبوزي بلي الإيكغيك راه في الأ. دونك الإيكغيك في الأ والإيكغيك هو نفسه الإكس. دونك إذا كان الإيكغيك في الأ والإيكغيك يساوي إكس دونك ça veut dire que x en A. Donc on a x appartient à A. شوف من بديت on a supposé que x appartient à f moins 1 de f de A. وين لحقت باللي x appartient à A. ça veut dire que هذه سي بون. من جهة وحدة أخرى راني مونطريت بروميير انكلوزيون دونك واش نقدرو نقولو tout simplement رانا مونطرينا f de moins 1 de f de A est égal à A. هذه بروميير امبليكاسيون. هذه كاع واش درنا دوكا هي برك بروميير امبليكاسيون على أساس أنو f راهي انجيكتيف. دوكا نروحو دوزيام امبليكاسيون ولا لابليكاسيون ريسيبروك. دوزيام واش معناتها supposons que f moins 1 de f de A est égal à A et montrons que f est injectif. صح. واش هي ديفينيسيون تاع لابليكاسيون انجيكتيف؟ لازم نكون نعرف ديفينيسيون تاع لابليكاسيون انجيكتيف. واش تقول لك quel que soit y ou bien xy appartient à l'ensemble تاعي E. donc si f de x égale à f de y donc implique alors x égale à y. يعني نبدا من هذه سيبوزيها فري نسيي نلحق لهذه x égale à y. سي بون صح. مي أنا غادي نسيي نيتيليزي هذه رانا فرضناها باللي صحيحة.
صح. باش نستعملوا هذه هنا عطاك A و A راهي بارتي دو E. A avec A راهي بارتي دو E، يعني لي زيليمون تاعها معناتها غادي نسيبوزي دو زيليمون سويون X ماشي ديريكتوم E مي appartient à l'ensemble ou la partie de A. ونعرفوا بلي A راهي inclus في ال E. Donc automatiquement إذا مونطريت هذه l'injection pour X appartient à et Y appartient à و ال A راه inclus في ال E. Donc معناتها X راه dans E و Y dans E. Mais comme A est une partie, donc les éléments تاعها غادي يكونوا هكا entre accolades. Les éléments تاعها غادي يكونوا هذه هي partie de A. Donc هنا واش غادي نديرو؟ On a supposé si f de x égale f de y. Donc on va utiliser l'image réciproque. غادي ندخلو f moins 1 de f de x égale f moins 1 de f de y. صح. دونك مادام عندي نستعملوا هذه ليغاليتي. شوف واش قال لك f moins 1 de f de a est égal à a. هنا عندك a غادي تخرج تبقى غير ال a. هنا في بلاصة ال a عندي x. دونك هذه équivalent que l'élément x égale l'élément y. أنا استعملنا هذه. هذه رانا دايرينها بلي صحيحة. دونك مادام هذه ولات صحيحة x égale à y, ça veut dire que tout simplement x égale à y. Donc f est injectif. Donc f est injectif. Voilà. Très bien. Donc خاوتي كملنا première partie 1. Dans la deuxième vidéo partie 2 غادي نديرو on va corriger question 2. F est surjectif, C est seulement C pour toute partie B de F. F l'image directe de F moins 1 de B égale à B. Donc إذا عندكم si vous avez des questions ولا أي حاجة تقدروا تخلوا معنا كومنتير ونجاوبوهم إن شاء الله. Merci.